का दुखु कष्ट का आंदोलन खालामनानै आबाव साइमन का ओलो सेंट्रल गवर्नमेंट आप कांग्रेस सरकार चिंता मा खालायखा अरनि त्रिपुरासार मोथांनानै बै कायसा लामा दंगो आपरो चिनि आंदोलन त्रिपुरासार आंदोलन तमतमनि आंचलिक दलनि आंदोलन के फातनि बरनो अरनि रहरनानै विदेशी बिद्रोह आ आंदोलन खालायखा उरपातिखा दुखु मालायखा कष्ट मालायखा अनेक किसु टेक्टरखा ओलो इंडिया गवर्नमेंट चिनि आपरो प्रधानमंत्री तने इंदिरा गांधी बहुत चिंता खायखा फातनि बरनो रहरना तो अरताय सम्भव नलिया आपनि साय त्रिपुरासार मोथांनानै बागै कायसा व्यवस्था खालामना आबुंखा कायसा एडिसी सिनामै कायसा एरिया सिनामै आ जगह जे त्रिपुरासार तमने आ एरिया नो एडिसी सिनामै रनानै सिक्स सिटेल जेता हने माने ओ सिक्स सिटेल माने बिसिंति त्रिपुरासार रक्षा खालायमानो आमाय व्यवस्था खालायखा आमाय चिनि बरनि बागै व्यवस्था खालायमा परेखानो आपरो आंचलिक दल खालायनो रक विशेष के तेजस खालायनो रक जे विदेशी बिद्रोह होनी नो आपातत बुकु मथागे माथांका आपरो आंचलिक दल खालायनो रक नि खावान समो फैका आबतै सम्भव दां लाखा नै मतो लिया आबागै एडिसन नांगौ होनी गसै आ फासिमनो माथांका एडिसन तैनो एडिसन चिनि बागै जेर मानि त्रिपुरासार मोथांना बागै जेतर मानि आबो जोंनो 1984 जों एडिसी मानो आबनि सिगां के सप्तम तफसिल तंमाने आबो सिक्स सिटेल खा सप्तम तफसिल के ते फानख्रै सिक्स सिटेल के तकसे फानफायो आबो रखा का आबो रहिबो त्रिपुरासार थांसुक मानानि आमाय क्षमता आरोप करिसो राज्य सरकार जे इच्छा खायो आपनो याद रहिमानो चिनि क्षमता एडिसन थाने क्षमता करिसो आबागिनो जों साइमानो थानाय सरकारनि आमलो ओ त्रिपुरा चिनि ट्राइबेल नि बागै जे एडिसी रिफनो आरो 10 गोबांमा चाकरि नाखा गोबांमा जागा पुनर्वसन रजाखा बेगत सरकार थानाय सरकारनि आमलो रखा आमाहेरको जोंनुगु जेमो जोंति जेमो जे नायते आमतिनो बर खालायदोंमोन राज्य सरकार हादरै दंमोन हिंगा आबनो नाय देखा आबनो याक योगनानि हिंके त्रिपुरासार एडिसी रमा बैसिनि परमानेंट सल्यूशन निया त्रिपुरासार मोथां सुकनानि बागै हिंके ओ एडिसी एरिया नो काचे राज्य सुनामना नांनाय अबसिनि बुद्धिजीबी रक सिनाय नुनाय रक छात्र रक गाबामा इयत अबनो मानसुका 2009 जे पहिला त्रिपुरा लैंड दिमानती आइपते तिरक पहिला आंदोलन खायमानि ओ आंदोलन जागा आंदोलन बरक प्रचार खालाय सांतिनि सिनि इयत रक सामुं इयत रक जे जागा पारा थाने पर प्रचार खालायखा बरक बुजोखा गोबां बरक बुजिमान बिसिंतिके ओ आंदोलन तेबो चांगांखा ओ आंदोलन चांगा माने बिसिंतिके ओ त्रिपुरा हावो आगि शासन खालायदोंना 25 बछर दुर्नीति बेखे त्रिपुरासार जे मुसुंतिके सखलगि दंनाय अमाय सरकार दंमाने आ सरकारनो ओ त्रिपुरानि नरि रहरका जों साइमानो 2018 ओ सरकार फाइमानि परेबो जों सरकार परिवर्तन खायखा हायफोनो त्रिपुरासारनि जे मानथाय मानानि दंमोन आबो पुरापुरि मानग्लाक आबो जों आगिनो साइमान जाक आइपीएफ तिब्रा आबोनो साइमान तामुखे जे बिगत सरकार त्रिपुरासारने एमन भाबे खावै दंखा आबोनो याग आपातत मुक्त अंग्रासि नै आबरना नर्दनि बगिसे एन्स बीजेपी पे एलायंस के सरकार परिवर्तन खालायसो बरो हाय सीपीएम हायरक गणमुक्ति परिषद खायदेर हाय जे मुजुंति न तंलाय खानके जों बतंनि मा खामु जों आईपीएफ बीजेपी बे सरकार तंतुति फनो
Sini di mana alka tomoni bagai, jaga seng mar layo, matang layo. Tanai sorkarnya amalo, sipemnya amalo senuk le, pahari bangle bay. Hordi perban jas kapan tong leji kuno kokrei, ganti nago pun plat habdi kuno kokrei. Jai muncul tik lay tong lekap lapro. Boni kuno somai cakri, kentu sini nahar mungla alka belasa. Abagai seng sorkar tong puno, orang berlai mengatok, abo norok joton saiman. Ketabu apa sih? Jang ciri nahar mung je tirpalen, oh tirpahanu mutang sukna ni bagai, oh tirpa dapanu mutang sukna ni bagai, je edisi area no, jang ketal haste senamai, ketal raja senamai, political full power nawai, tirpa sarong na sep kelainan. Political power mana? Abu norok jatuh saiman. Political power mana kah mana? Di prasarong na siap klaim angka. Aro, mungsa karja ki tongkha di prasarong mutangna ni bagai amai kun kerja. Pura-puri full power. Nini police prosesan, sakiri telangan hoite, nini aro kuta je, nini 30% tuma kuta amtir aratai kerja. Oh, edisi ini sini borok songkak goristo, seng busuk tong 85% ebok tong. Sini borok no kabang, ji kuno jaga seng, sini borok no orang adai kelainai. Seng nukle Mizoram rogo, Nagaland rogo, borok ni songka kabang no anusari ne borok, debak no buk kelayo, seng muam hai keno, ketal rajo seng man kangke, oh sini ketal rajo tong nero sini doparok, abono seng buk kelainai. Aga amusuk kothok. Abusuk kaham teka mutamba. Abunu cung, jasa kapono, seng adai kelaina nangnai, seng apa adai kelaina thang angke. Basa borok sia hai lengkan prosno kelai. Tipralai no andolon kelai, tipralai tu benai andolon kelai lemani. Biko badan sabobo pas kelima mai abla hai rok ne, pati ke kok sanai tongo, sia rok hai. Asal jarak, tabuk jarak, oh India oh ketal raja hamam meni, nini Uttarancol untung, Jharkhand untung, nini Telangana untung, kuna bidan sabah pas khai nei raja ketal maya, bidan sabah pas khai raja ketal maya, emon posisi kriat nai, andoloni bisiti ke, karan ketal raja senamna ni bagai, andolon je khai tomane abo sini সংবিধান তঙ্গো সংবিধানে আর্টিকেল 2-3 দ্বারা সিজে তঙ্গো আমাহিকে কাতাল রাজ্য খাইনানি আরো প্রভিশন তঙ্গো আবু কোনো বেআইনিয়া আদিমানতি जों আন্দোলন খাই जों সাইমানো যেফু বিহারনি ঝাড়খণ্ড কাকপুরো আরনি মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব বোতাম সানর সাইজমান Anis taka tu ideal malai thang tu hisabo. Tabo puna Jharkhand no 2 bag khaina ri hisab le, Bihar no 2 bag khaina ri hisab le. Bihar ni Jharkhand ka ki thaka blasa bonar ki jaman. Aro ki Bidhan Sabha pass ki ja abo rajyo man. O Tripura o edition tu sing rajyo naimani abo Bidhan Sabha pass na nangya. Tamu ke sini andolon, jeng cari madar naik, gerak tiba andolon, seng mak lainnya. Sampai nanti seng andolon kelayo, arkono, jeng konfes onan kuno kere. Apa ini? Jeng andolon kelayo tangka hengke, tabu bus kango, sini andolon kelayo ni bagai teh kaisa lama, teh gerak ke seng andolon kelayo mana ni bagai, bus kango edisi eleksono. Jung, je patino edisi rohar kangke, o ketal has namna ni bagai, orni edisi odibisono pas kelainai, seng Delhi porjonto abono seng andolon ni cini, orni demand kelaimani cini je ke oro edisi seng council pas kelaimani abono seng Delhi o seng rohonai, central company tani cini a demand seng rohonai, amai ke seng जेफुर जों अरो आसुगानो पुया अधिवेशन ना आबोनो जों पास खालायनाय
তাই আবো সিমিয়া এডিসিও থানায় বিগত সরকার গোबां চাকরি পোস্ট তালাংলিজাফोराव তামুনি তালাंमाया আবো বিসিনি পেপার সাইমিয়া ফুংমানো এডিসিও পুলিশ হিমেছে 1300 1400 লাঠা পুলিশ তালাंनानै চাকরি দङ लाथा पुलिस तालांनानै बागै 1400 पोस्ट खालि इंजाक बरक तालां मालिया